certains. Par exemple, le grand Broca a travaillé sur l'aphasie et a pu démontrer qu'il y avait une certaine région du cerveau qui permettait de parler. Et parfois, lorsqu'il y a des accidents vasculaires, la parole donc disparaît. On appelle l'aphasie de Broca. Certains autres chercheurs ont utilisé cela. Par exemple, les criminologues, Lombroso, ce fameux Lombroso, qui en 1876 avait fait une théorie, a écrit un bouquin sur le criminel né. Il dit que l'Algérien, je le cite, est un débile hystérique, sujet à des impulsions homicides imprévisibles. C'est-à-dire que l'Algérien peut tuer à n'importe quel moment, il n'a pas de morale. الأفكار العنصرية تراوح إذا مكانها، وهي تبحث عن تكريس علمي لأطروحات ونظريات يندني لها الجبين، مثل تلك التي جاء بها أحد تلامذة بورو وهو بيرسون حول الأعراض النفسية للاندفاع الارتدادي، معيدا الاندفاعية الإجرامية لأنديجان شمال إفريقيا إلى النزعة البدائية. نظرية لومبروزو، الفرد الذي يولد مجرما، لطالما اتخذها بورو مرجعية له لتبرير ضعف حججه والتستر على فضائح الاستدمار الإنساني والحضاري الذي تسبب فيه الاحتلال، وهي ضمن سلسلة نظريات الاحتلال عبر التاريخ التي تقول إن المغاربي من الجنس الأبيض المتوسطي، لكنه يتخلف بعيدا إلى الوراء وهو حتما من الأجناس التي سوف تندثر. حتى الأنثروبولوجيا أصبحت في خدمة الإيديولوجية الاستعمارية. Poro disant que l'Algérien n'a aucune ligne de conduite morale. Et quand un peuple n'a pas de morale, c'est très grave. En disant que l'Algérien n'a aucune intelligence abstraite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas raisonner dans l'abstrait. Ce qui veut dire qu'on est des primitifs. L'Algérien est naïf, enfantin, c'est-à-dire qu'on n'est même pas adulte. On n'a pas la maturité de réfléchir. L'Algérien se caractérise par l'absence d'appétit scientifique. On n'a aucun appétit de chercher la science, de vouloir être évolué. L'Algérien est sujet à l'immodération, c'est-à-dire qu'il raconte un chat, il rencontre un chat, il dit que j'ai rencontré un lion de 200 kilos. C'est-à-dire qu'on exagère les choses. L'Algérien est soumis uniquement à ses instincts, donc il n'a pas de conduite morale. Pour Antoine Poro et son école, l'indigène était dépourvu du cortex, ou était peu développé. Et c'était plus la zone des émotions, des affects, etc., qui dirigeait donc, nos instincts, qui dirigeait notre personnel. On était donc des êtres inférieurs, proches des vertébrés inférieurs, tels qu'on les appelle donc dans les classifications. وراحوا أبعد من هذا، هو أنهم حبوا من الناحية العضوية يثبتوا أنه كاين فرق بين الإنسان متوقع والإنسان هذا يحبوا، حتى داروا تشريح، داروا des études anatomo-pathologiques pour démontrer que il y a quelque chose qui manque. وهما ماذا بهم لو كان ما صعدوش كورتكس. Il a essayé de construire une théorie du primitivisme pour faire asseoir que c'est une science, que si on est là, c'est parce qu'on a trouvé une population dans une situation catastrophique. Il faudrait la faire sortir de cette situation. مؤسسات العلاج في طب العقل تأسست وتقولبت وفق نموذج من نسج أنطوان بورو، واضعة بذلك حدا لنقل المرضى إلى مستشفيات فرنسا. هكذا وفي العام 1938 تم تدشين أول مستشفى لطب العقل في البليدة جوانفيل. Il a commencé à être construit pour fêter donc le centenaire de la présence française. Il n'a pas été construit d'un coup entièrement, mais par pavillon doucement. Les premiers pavillons, c'est les pavillons du bas, c'est Gérard et Joberti qui sont actuellement créés chez Média, qui étaient les premiers pavillons. Et il y avait autour de cet hôpital-là une ferme, grande ferme, où il y avait donc des vaches laitières, il y avait des champs avec des arbres fruitiers, avec la possibilité donc de travailler
il y avait des ateliers de bois, des ateliers de ferronnerie. À l'intérieur de l'hôpital, il y avait une mosquée qui n'était pas du tout investie. Il y avait donc aussi des petits cafés qui n'étaient pas investis à l'époque, parce que la plupart des malades étaient attachés à l'intérieur des pavillons. Il y avait un pavillon indigène, homme, un pavillon indigène, femme, un pavillon européen, homme, et un pavillon européen, femme. La différence essentielle qu'on peut relever, c'est qu'il y avait une ségrégation. C'est qu'il y avait les pavillons pour européens et les pavillons pour les indigènes. Hein? Comme il y avait des écoles pour européens, des écoles pour indigènes, etc. La ségrégation. À l'époque, il n'y avait pas de traitement psychiatrique. Ça, c'est quelque chose de terrible. C'est que les malades mentaux n'avaient pas de traitement curatif, ni même des traitements qui pouvaient améliorer les maladies graves. Les traitements de l'époque, c'était essentiellement des cures. Les cures, ce qu'on appelle des cures de Sackey, l'électroconvulsivothérapie, l'électrochoc, etc. La chimiothérapie n'est apparue que vers la moitié du XXe siècle. الأرجنتين فعلا هو دول كذلك الشيرورجي اللابوتومي هنا صارت جوج ولا ثلاثة مرات كانوا لوبوتومي زي الصغير ومنطقة vraiment faisait passer une chirurgie très brutale, très peu scientifique. Les thérapeutiques de l'époque étaient des thérapeutiques plus empiriques, qui n'étaient pas basées sur des preuves scientifiques. في نفس الوقت كان ذاك الوقت المرضى بعض المرضى المرضى فيهم واحد 75% دي مرض اتاشي باسكو ميديكامون اتاشي افيك دي سانتور كاين واحد لي سانتور كبار وفيهم واحد اليد هنا اليد منا تجيب الجلد وتقلب بكروشي محلولهم بيديهم باش يمكنوا يلعبوا الدكتور كيما لا دانسور خاطر ذاك الوقت ما كان ميديكامون مخصوصين بزاف الدومين بسيكاتري وكاين لا كاميزول دو فورس كاميزول دو فورس هي عباره على ليستا القماش الخشين تاع الدياطن ونلبسوهم لهم تنغرق من اللورا مفتوحه من اللورا ندخلوا لهم يديهم هكذا واليدين ماهمش مفتوحين كيما هكا مخيطين وفي الطرف الخياطه كاين خيط طويل منه من المريض يديروا له هكذا وبهذيك الخيوط نطبقوا enchaînés comme isolés, ceinturés, isolés dans les cellules. هذا واش حبس l'hôpital ressemblait à une prison. آخر منشأة بالمستشفى كانت في العام 1954 وهي مركز العلاج العقلي بالتداوي الحر. قبلها بسنة عين الطبيب المارتينيكي الشاب فرانس فانون طبيبا أولا. حينها كان التيار المسيطر في تخصص المرض العقلي النزعة البدائية بادعائها التطور العقلي البدائي لمن كانوا يسمونهم بالفرنسيين المسلمين بالجزائر. ضريبة فانون دخول فانون في المستشفى هذا كان كيما الرعد اسمها زرق كانوا شي كل هذا فين ضربوه كل هذا فيه شانو المسلمين محقوقين جزائريين ما عندهمش كلمة عصبيين كانوا هنايا الأقلام كانوا في أغلب الأحيان عنصريين. Il avait passé quelques mois dans un service célèbre à l'époque à Saint-Alban en Corrèze où il y avait un espagnol républicain exilé qui s'appelait Tosquelles et qui pensait qu'il fallait à tout prix introduire la sociothérapie à l'intérieur des hôpitaux. Et il disait qu'on est sorti du racisme biologique où on dit c'est un noir, il a une bouche, un nez, etc., un peu déformé,
à un racisme culturel, c'est-à-dire nos manières de vivre, nos manières d'exister, nos traditions, nos valeurs, c'est devenu un autre sujet de racisme bien déterminé. سمعنا فرنسا وسمعنا قانون من جوباتي قبل نخدم به انا كنت نخدم به والبافيون رينو والبافيون مورين والبافيون فام دوك لي رامون اللي راهو دوكا سيرفي كارديو بارتيكولارمون هذوك لي سيرفيس ولاو الفامون وفيهم لي مالاد انديجين سوا فام دوك لي رامون ولا مورين رينو وجوباتي سي بون. فرانس فانون الثائر المفكر لم يضيع الوقت ليقلب الموازين داخل المستشفى بتطبيقه مبادئ العلاج الاجتماعي المؤسساتي مثل ما هو معمول به في سانت ألبان. إنه ذات عقل مغاير يخاطب الشخص ويتعامل معه شخصا حقيقيا رجلا كان أم امرأة. Et son arrivée à Blida a été déjà révolutionnaire parce qu'il voulait enlever les attaches aux patients, les laisser circuler à l'intérieur de l'hôpital, ce qui était déjà très mal supporté par les autres médecins qui voyaient ces malades déambuler. Ensuite, il voulait s'intéresser à ce que faisaient ces malades-là dans la vie de tous les jours. C'est comme ça qu'il trouve un chanteur, qu'il trouve un moudin, il trouve un imam, il trouve à l'intérieur de l'hôpital, et il veut reproduire un petit peu ce qui se passait à l'extérieur. وراح بعد من هذا انه غير داخل لي بافيون داخل قاعات الاستشفاء غير حتى الديكور كافيتو ومقهى تقليدي كما تاع ذاك الوقت دار ليكيب دو سبور يعني هذيك كل حتى حاجه ما عندنا شافها من قبل. الستاد تاع المستشفى اللي راهو ستاد موجود حتى اليوم نخدموا فعلا وخدموا مع المرضى وخدموا مع الممرضين. كل فني خيلوا 10 مرات سي تارمي دو فوا هو يعرف انا كيما انا لي سبورتيف قال لي دير لهم سبور اون ميم طون في لا سيمين خاطر داير لهم انا خيرت البروغرام تاعي انا خاطر قال لي كي دير البروغرام دو سبور قال لي خير كيما الحال انا اللي درت انا كيما كنت نطريني علموني الفوتبال يديروا لي لا كونديسيون فيزيك انا جي كومونسي دوك لي زيكيبمون وقال لي واش حبيت ما راه ماشي شارب دير اطلب طاريكي اطلب وروح ليه. Il n'a pas combattu l'école, il a essayé de démontrer qu'on pouvait faire de la psychiatrie